bethu ke incitha buchopho esikhuluma nazo nabo ke ngalesi sikhathi namhlanje ke bheka nje siphethe ke la sikhuluma ke nge black holes kuthiwa ke izipoki sezinkanyezi kuthiwa ke kubikwa ke ukuthi ososayensi ke basanda kuthola ke ukuthi ke i black hole isondele kakhulu emhlabeni wethu kunalezi ke ezinye ngiyazi ukuthi ke ombili ke ibona ke abalibika kangcono ke udaba Mbili siyakubingelela mfowethu siyakwamukela emsakazweni uKhozi FM. Ngiyakubingelela msakazi sibingelele nabalaleli abasilalele ngalesikhathi. Mbili engale kokuchitha isikhathi sikhuluma ke ngeblack holes izipoki zezinkanyezi sikhuluma ngani mfowethu kumuntu oqalayo nqa ukuzwa leli gama. Mfakazi khona amagama angajwayelekile lana kubantu mhlambe abangisibona abantu abasondelene nezescience kanjena amagama angajwayelekile yazi ukuthi abantu abaningi mhlambe balize ukuqala leli gama leli ukuthi kukhona into okuthiwa i black hole. So engaqala ngisho nje msakazi before ngize ngikazi ukuthi i black hole yini engingakusho nje ukuthi yabona umhlaba yonke into umhlaba kahle kahle i-universe inkulu kakhulu and ziningi kakhulu izinto ezingalena msakazi sizolokhu sizidonsa one by one nje sizichaza one by one ziningi kakhulu izinto ezingalena esingakhona ukuyibona ngamehlo umhlaba awupheli nje lana nje okuphela khona amehlo nje lana einkanyezini nasenyangeni phezulu awupheleli lapho lokhu nje sikwazi ukubona nje ngamehlo nje uma sibuka phezulu nje sibuka ngala kugcina khona into engekho kakhulu leyo into encane kakhulu ukunezinto ezikhona emhlabeni ziningi kakhulu izinto ezingalena ngempela esingakhona ukubonakala ngamehlo ezize zibone ngososayensi ngoba phela ibona abacubungulayo bebuke ngemishini yakhona. So uma sikhuluma ngeblack hole ke sikhuluma ngenye into ngempela nayo engalena le phezulu kude emkhathini engabonakali ngamehlo. So iblack hole iyinto kahle kahle enamandla ngalendlela lena eyisimanga iyinto elena phezulu ukuthi uma kudlula into eduze kwayo akudluli lutho eduze kwayo okudlula nje eduze kwayo iyakuthatha ifaka ngaphakathi and once into ngempela yamunga i-black hole then leyo nto le ivele icrashele iphenduka idust iphenduke nje into zongayazi nje ngesikhathi sincane kabi within a second isuke isiphelile leyo nto leyo and yonke into engena khona kuleyo ndawo leyo ebizwa nge-black hole ayiphumi ayikho into ephumayo khona inamandla ngalendlela le okudonsa ifana nomayibuthi ostrong kakhulu ngalendlela ukuthi yonke into udonsa yonke into ke yona ke yonke into edlula ngakhona nje idonsa ngisho ngathi inkanyezi edonsa ngisho ngathi into njengenkanyezi njengelanga idonsa ngisho nomhlaba lona sikuwo umhlaba lona sikuwo uma kungathiwa uyahamba uyodlula eduze kwe-black hole ungavela ugoqeleke udonseleke phakathi sonke sivele sicrasheke nje iphinduke imvuthuluka ngesikhathi ngempela esingekho kakhulu and ngiyazi impela ukuthi abantu lokhu kuzobamangaza ukuthi akukhona izinto ezikanjalo yebo zikhona izinto ezikanjalo emhlabeni ngempela nje kade futhi ososayensi bayaqala ukuzisho lezi zinto ukuthi zikhona and ngonyaka odlule mhlambe kwabanye mhlambe bezwe ukuthi sake satholakala okokuqala isithombe sayo lento lena ibizwa nge-black hole angithi ayibonakali ngamehlo bekunzima ngisho ukuyishuta ngoba phela impilo ingabonakali ngamehlo bebona nje ngama-signs nje ukuthi kunento ekhona la kunento ekhona la ngama-signs. So nje i-black hole into ekanjalo-ke nje inamandla ngalendlela eyisimanga ekhona khona liphezulu emkhathini. Mbili uzothi umuntu ke yingani nibize ngezipoki zezinkanyezi? Okay ke i-black hole mhlambe masingathi khona siyalibuyisa ngegama lesiZulu siyazi ukuthi ezinye izinto eziningi msakazi asinawo amagama esizulu aqondile nje ziningi izinto nje abantu bengayicabangela izinto eziningi ezingenawo amagama aqondile ngingabeka nje example njengani mhlambe njenge-aphula nje kanje angazi noma likhona igama lesiZulu eliqonde ngqo nje igama nje elisho ukuthi i-aphula yini nalana kwi-science ke sinayo ke leyo nkinga leyo icishile kanjalo ukuthi mhlambe alikho igama lesiZulu mhlambe elisho leyo nto leyo exact. So mhlambe ke mhlambe masingathi siyasho ngegama lesiZulu le black hole yini mhlambe singaze siyibize le black hole lena singaze siyibize ngani ngesipoki senkanyezi. So umunye umuntu lokho engazibuza ukuthi yini ibizwe ngesipoki senkanyezi indlela ekhandeka ngayo lento lena engishayo ngithi yona ebizwa nge-black hole enamandla isipoki senkanyezi yingoba kahle kahle ikhandeka ukufa kwenkanyezi. Angithi siyazi ukuthi inkanyezi ngaye ngakuchaza lokhu nangelinye ilanga ngizophinda futhi ukuchaza ukuthi inkanyezi kahle kahle yinto evuthayo njengelanga kanje
njengoba nje ilanga okay ke ilanga nenkanyezi izinto ezifana nje ziyafana nje ngamashi isicathi ke ayizinkanyezi kahle kahle ososayensi mabecubungula kahle zinkulu futhi kakhulu kulelanga zinkulu nje ngalendlela le umuntu mhlambe omunye umuntu angeke ezeyicabanga so lezi inkanyezi ke njengoba zonke ivutha nje ukushisa kusuka lapho kuza nangapha ngasemhlabeni ukushisa kuyaphuma ukusho ukuthi ziyazama ukusho ukuthi ziyaluza something njengoba zishisa nje uphuma ukushisa lokho zivutha ukuthi ngelinye lamalanga lokhu kushisa lokuye ngokwehla uma sekuya ngokwehla ke bese ke inkanyezi uma inkulu kakhulu iyasaphazeka lephezulu ukusaphazeka kwayo ke igama elijwayelekile mhlawumbe abantu abayake belizwe kubizwa ngesupernova okusho ukuthi lapho kusaphazeka inkanyezi ithani sisaphazeka inkanyezi kuyenzeka ke ikhande lento ke manje besiphenduka iblack hole ingakho ke kusibizwa ngespoke senkanyezi ngoba isuke ingasabonakala ngamehlo inkanyezi yabonakala iyakhanya ngithi ngesikhathi sisaphazeka ifa ivele ingasakhanya ke iphinde kube emnyama ke kuyenzeka ke ibe black hole noma mhlambe ibe neutron star noma mhlambe ibe dwarf star kuhlukahlukene ke lezi zinto zakhona ingakho ke sibiza ngokuthi ispoki ke manje sani senkanyezi ngoba bekuyinkanyezi phila kodwa manje isiphile ayisakhanyi ayisabonakala futhi nangamehlo asikho yini engozini ngoba ke ngeke nasho ukuthi ke siseduze Mbili khona ke njengamanje ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi mhlambe umunye umuntu ube wahlangana nalento lena etsheyifundela nje mhlambe wahlangana nayo ukuthi manje ososcience sekukhona enye ke yazo lezi iphunzo ezinkanyezi noma enye ama black holes ethe ukusondela kancane ngasemhlabeni noma etholakele ethe ukusondela so umuntu sengaze ibuze ukuthi ngabe phuma nje lento ayisiyona ingozi njengoba nami sengichazile nje ukuthi lento le yonke into esondele eduze kwakhona iyayithatha ishofoze ngempela into kufe yonke into nomhlaba wonke lona ngoba umhlaba omkhulu ongaka uma kungathiwa usondele eduze kwayo eblack hole ngempela ungavele kuphele nje ngawo nje kuphele nje ngawo kungakapheli ngisho umzizi mkaki nje ngabe nje sekuphelile nje ngawo so engingakusho ke before abantu mhlambe beze bethole mhlambe sebekuthola lokhu ngendaba ngoba siyazi ukuthi indaba zibuye sabalala indaba ezingeselona iqiniso omunye umuntu mhlambe ngakezwe ukuthi ikhona into ebonakalile ososayensi abayibonile engazi ukuthi isondele eduze kancane eyingozi bese umuntu mhlambe ekwazi ukuthusa abantu ngayo kanti anginjalo ke lena isakazi ayisiyona ingozi kubantu ayizukuba ingozi ngobani ke ngoba yona itholakele kodwa manje ikude kakhulu i-distance ekude ngayo i-distance ama scientists ayayehlukanise kune-distance ekalwa in light years mhlambe nje umuntu nje mhlambe yena wazi ukuthi i-distance ikalwa in meters centimeters no kilometers kodwa ke koso science ke masewenza science ke kakhulu ke sekumejwa ama distance amade kakhulu kune distance elizwe nge-light year so le black hole ke le lebonakalile ke yona ke i-1000 light years i-1000 light years into elingana nobani into elingana no9500 trillion kilometers so into uyabona nje into kuthiwa i-trillion kilometers into ekude kakhulu leyo msakazi so into ekude kakhulu ukuthi mhlambe ingazidonsa imunye nomhlaba ucrashe uyigoqe kuphele kanjalo ngawo so ikude kakhulu ke ingakho ke singasho siqinisekise ukuthi hayi cha yona ayisiyona ingozi ethini kodwa ke uma kungenzeka ke into noma kungesiyona into possible le ukuthi ingenzeka uma mhlambe nje angazi bhadilini kuthiwa mhlambe umhlaba nje kuyenzeka mhlambe udlule eduze kwayo hayi ngeke uzodlule ngoba kulento njengoba ngisho ukuthi inamandla ifana noma ibuthi kanje ibamba yonke into edlula ngakhona and futhi ayibambi nje ukuthi iyayibamba kuphela iyayibamba iyayicrasha into edlula ngakhona so nje ngingakusho futhi ngiphinde kuqinisekise ikude kakhulu le black hole lena ukuthi ingaba ingozi kubantu mhlawumbe ingazi ibe ingozi kuphi ingazi ibe ingozi kulezinto lezo ososcience abayithumela phezulu siyazi ukuthi ososcience bahlezi bethumela imishini phezulu iyoshutha ifunde le phezulu ke ngokuthi mhlawumbe umhlaba kahle kahle ugcinaphi ifunde ngazo zonke izinto eziningi mhlawumbe nazo izinto ezingaba sengozini ngoba the time ihamba lento yaphezulu uma kungenzeka ngelinye ilanga izihambe ifike ngakuye lo black hole lo machine leyo sothi ngabe sesiyuluzile ngoba izovela ithatha iblack hole imunce uphele ngawo lo machine lo Mfoka Mbili uvezela ukuthi lezi zinto azibonakali ngamehlo manje ososcience bazi kanjani futhi babona kanjani
Mfakazi yebo izinto zesayensi ngilezi ngempela esithanda ukujula ngempela abantu ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzoba mangazi ukuthi indalo ngempela ijulile kakhulu yabona nje mfakazi ngempela umhlaba nendalo ujulile kakhulu ziningi kakhulu impela izinto ezimangazayo ososayensi abazibonayo nabakade baqala ukuzibona so nje lena ke njengoba bengade ngishilo msakazi ukuthi lento ebizwa ngeblack hole into engabonakali ngamehlo yingani ingabonakali ingoba ayikho into ekwaziyo ukusuka kuleyo nto leyo into efikayo kuleyo nto leyo ayisuki siyazi ukuthi nangelinye ilanga ngake ngakuchaza khona la emsakazweni ukuthi ukuze ubone into kumele kuyi-light kuleyo nto leyo ishaye i-light kuleyo nto bese i-light isuke iyogqoma kuleyo nto leyo bese iyabuya ize emehlweni akho laphana-ke kuyi-black hole ke even i-light ayikhoni ukubuya kuyo once i-light yafika kwi-black hole ayisakwazi ukubuya back ukuze ubone isithombe kumele i-light ishaye leyo nto leyo ibukayo bese iyabuya kuwe bese uyakwazi ukuyibona leso sithombe leso-ke kahle kahle iyona sayensi yokubona-ke leyo ukuthi kahle kahle uma nje ubona into ubokwazi ukuthi sekusuka i-light yashaya kuleyo nto leyo i-light yasuka kuleyo nto leyo ize emehlweni akho i-black hole-ke ayikho-ke into ebuyayo into efika kuyo nje ayibuyi yikho-ke lokho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi uyibone ngamehlo so ososayensi beyibona kanjani-ke bona into ekanjena njengoba bengikade ngishilo nje msakazi ukuthi into ngempela enkulu esindayo ngale ndlela lena yesimanga njengayo nje lena nje ebonakele lena e-1000 light years away iyayikalela ekuthenini ilingana namalanga awu4 ingazilingane namalanga awu4 mhlawumbe umunye umuntu engathi ilanga ebona into encanyana nje ilanga laphana uma elibuka liphezulu ilanga into enkulu kakhulu ngempela othi uma uyizwa uma uchazela ukuthi ilanga into engakanani uvele ngempela ubone ukuthi kungathi ososayensi sebehageja-ke la kungathi sekudlalwa ngathi-ke manje ilanga msakazi njengoba ngaye ngachaza futhi nangelinye ilanga leli nje osuke ulibona lilapha phezulu likhulu kakhulu kunale ndlela lena olibona liyilona laphana elangeni imihlaba lena esikuyo low earth nje ingakhona ukungena more than 1.3 million kulo ilanga lento nje uyibona phezulu wazi ukuthi idethinyana encanyana ungangena imhlaba more than million phakathi uma ngathi uyayisitha phakathi nemhlaba esibuye njengoba nje umhlaba nje ubona omngaka nje amazwe emangaka la emhlabeni kodwa yonke lento le ungafaka kuze kube more than 1 million kulo ilanga lelilodwa le black hole le ilingana namalanga awu4 ngicabanga ukuthi umuntu lapha engabona ukuthi yo ayigathi inkulu ke lento yebo inkulu impela ke lento lena ebizwa ngayo i-black hole so ke ososayensi bayibona ngani ke le black hole ngoba phela manje ayibonakali ngamehlo njengoba ingabonakali ngamehlo siyazi ukuthi into lento njengalana emhlabeni nje izinto eziningi zidraya izinto njenganje for example siyazi ukuthi inyanga unyezi uzungeza umhlaba yingani yingoba umhlaba mkhulu kakhulu ukunonyezi so umhlaba uyakwazi ukudonsa inyanga imuni bese ukuthi umhlaba ke wona uzungeza ilanga kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi ilanga likhulu ukunomhlaba lisinda kakhulu nalo ke ilanga ke uma ngempela sesijula ngokwesayensi nalo lizungeza something okusho ukuthi leyo nto leyo kumele ibe nkulu ukunalo ilanga lelo lizungeza lizungeza ke lizungeza i-black hole nayo ke indlela ebonakala ngayo ke le black hole kusuke kukhona inkanyezi ziyafana nelanga njengoba bengade ngichazile nje ukuthi inkanyezi nelanga into nje eyodwa kusuke kukhona lezi inkanyezi ososayensi abayibonayo zilokhu ezirounda kodwa manje lento ezirounda ayibonakali ngamehlo bethi bayapopolo zakhona abayiboni lento lena eroundwa yilezi inkanyezi beze bebona ukuthi ikhona into ngoba nazi inkanyezi zilokhu ezirounda into engabonakali ngamehlo kuyabonakala ukuthi okay kusho ukuthi kumele kube khona into esindayo laphana enkulu kunazi inkanyezi ngoba siyazi ukuthi emhlabeni into ezungeza enye uma into izungeza isuke izungeza into enkulu esinda kakhulu iyona ndlela ababona ngayo babuka inkanyezi besidadisha inkanyezi bebona ukuthi zilokhu izulazula nje zidraya into kodwa manje into engabonakali ilapho ababona khona ukuthi okay kusho lokhu kusho ukuthi laphana kukhona into enkulu esindayo ezizungezayo okuyiyona ke ebizwa ngani nge-black hole. Mbili ziwathatha amandla lezi zinto amandla kumsakazi njengoba bengade ngisho ngithi yebo khona uyabona izinto ze-science hayi abantu zona zizothi bamangaza kancane kodwa ngiyacabanga ukuthi khona kuhle ukuthi phela sazi ukuthi ngempela kwenzakalani le ngaphandle lokho engisho njengamanje umuntu mhlawumbe ukuze uqale ngamangala ezitshela ukuthi ayi usho ukuthi ngempela ikhona lento le umuntu engaze ibuze usho ukuthi khona into enamandla ngale ndlela le noma into ekanje
Ngiyakusho lokho ngiyaqiniseka futhi into enjena ikhona ngempela umhlaba uyisimanga uyisimanga esimangazayo isimanga esiphinde simangaze futhi lezi zinto lezi zinamandla kakhulu ngalendlela lele isimanga so amandla azo ukuthi ziwathathapi ke ngokwesayensi ke siyazi ukuthi into lento inamandla ayo abizwa ngegravity lokhu sekuthanda ukujula ke kancane kodwa ke siyabona ukuthi njengala emhlabeni abantu bayalazi igama elithi gravity ugravity usho ukuthini ke usho ukuthi umhlaba njengoba nje umhlaba ukhona nje usinda nje nawo une gravity yawo uma uphosa into phezulu into eyenza ukuthi leyo nto le ibuye phansi isuke idonswa yini kahle kahle into isuke idonswa into kososayensi abayibiza ngani abayibiza ngegravity uma nawe ungathi uyagxuma nje manje ukuthi uyagxuma uzogxuma kodwa manje uphinde udonseleke phansi futhi ubuye ososayensi bake bayibuza beyiquestion ukuthi yini le kubuyisayo phansi inganje uma nje ugxuma ungavele ugxume nje umsakazo uvele ugxume nje uhambe nje forever yingani ngenzi lokho yini lena esuke ikubuyisa phansi bayicubungula ososayensi babona ukuthi okay lento lena igravity babona ukuthi igravity kahle kahle iyahlukahlukana ezinye indawo zina le gravity lamandla lana donsayo amakhulu kakhulu kwezinye indawo hayi amandla amancane uvela uthi uyagxuma kancane nje uvela ugxume uthi nje kancane njengakuphi nje ngasenyangeni kanje uma ungathi uyagxuma enyangeni mhlawumbe ungagxuma ngempela ibanga ngempela elinganga ngokuthi mhlawumbe ungaze ugxume weqa umuntu enyangeni kanti lana emhlabeni akulula ukuthi ungagxuma weqa umuntu ngoba lento lena edonsa phansi istrong kakhulu kanti enyangeni injani ingane kakhulu ngobani inyanga inesisindo esincane ine-density encane so kukhona izinto ke ezisinda kakhulu ke ezinani ezinento esibiza nge-density enkulu ke zona ke namandla ayo okudonsa izinto makhulu kakhulu ke okusho ukuthi amandla ayo ke i-black hole iwathathapi iwathatha ngizokubiza ngani ake nje ngikubize ngesisindo nje noma kuyi-density kahle kahle kodwa nje ake ngikubize ngesisindo ukuthi isisindo sayo esisuke sesikhulu kakhulu the time isisindo sesikhulu ne-gravity izoba njani izoba nkulu nayo okungamandla lana adonsa yonke into eyidonsele phansi cha mfokambili sekulalele mfowethu ichaza kamnandi i-black hole into engakanani etholakala kuphi ngokujwayelekile ngokujwayelekile ke msakazi ke njengoba ngeke ngabeka ukuthi yabona lezi zinto lezi izinto ezikhona lena phezulu so umuntu mhlawumbe olalele ngazibuza ukuthi phakathi lezi zinto zikuphi zikhona umsakazi ziningi and futhi bayakalekisa ukuthi ososayensi ezikhona khona la eduze nje ezingekho kude kakhulu ziyadlula izina ku 1 million uyikho ukuthi ama-black holes amangakanani ezincanyana nje ezinamandla kodwa nje zona kodwa ngokwenjwayelo ke lana ezitholakala khona ziba phakathi nendawo kuyi-center kuyi-center kwi-center yegalaxy igalaxy ke in science ibiza ngani isixuku seinkanyezi angisike sibone nje neinkanyezi phezulu so ziningi ixuku nje ama-group nje ukuthi isixuku seinkanyezi esila nesixuku seinkanyezi esinye nesixuku seinkanyezi esinye phakathi nendawo kulezo ixuku seinkanyezi kule ndawo eneinkanyezi eningi phakathi nendawo usuke kukhona-ke lento lena esuke inkulu kakhulu-ke iy'nkanyezi zonke zisuke zizungeza yona-ke lento lena-ke lapho-ke etholakala khona ngokujwayelekile-ke lapho kutholakala khona lama-black holes amakhulu kakhulu-ke so kwisixuku nesixuku seinkanyezi isuke ikhona phakathi nendawo kodwa ngisho-ke phela ukuthi abantu ababuke phezulu bethi naku isixuku seinkanyezi okusho ukuthi lento ilaphana mhlawumbe angeke uze uyibone ngamehlo kanjalo ngoba uma ubuka nje phezulu ubona iy'nkanyezi ey'ncane kabi ayidluli ngisho 15,000 iy'nkanyezi ongakwazi ukuyibona ngamehlo kanti iy'nkanyezi ey'khona la kulesi sixuku sethu lesi galaxy yethu zidlulile naku-100 billion iy'nkanyezi ezikhona lena phezulu yikuthi ozibona ngamehlo azidluli even naku-12,000 zincane kakhulu kuney'nkanyezi ezikhona ngempela khona la kulesi sixuku sethu so phakathi nendawo-ke khona-ke yilapho kokujwayele ukutholakala lezi zinto lezi-ke ngiyacabanga ukuthi abantu lapho bayabona ukuthi ngempela njengoba sengike ngakubeka ukuthi ngempela iy'nkanyezi ezikhona kulesi sixuku sethu nje kule galaxy yethu zi-more than 100 billion okusho ukuthi lokhu umuntu ngempela engayibuza ngempela ukuthi kahle kahle kanti umhlaba ungakanani usuwonke into ngempela eyadala uNkulunkulu ingakanani siyonke uyabona lapho ngempela ukuthi okusho ukuthi umhlaba ngempela mkhulu ngalendlela lena eyisimanga and nami ngiyakusho lokhu ngiyaqinisisa umhlaba mkhulu ngalendlela yokuthi uma ungazama ukucabanga ngengqondo ngempela uzama ukupictureisha ngengqondo udwebe engqondweni
hayi impela ikhanda impela lingaze ligcine selidlula ngempela ngoba isithombe sakhona kunzima ukuthi visualize ukuthi kahle kahle umhlaba into engakanani uma kule inkanyezi ezidlule ku100 billion. Cha mfokambili ake ngikubambe la bese ngidayisa mengibuya ngibuyela kuwena. Uzugambu sangigathele ukugula ugambu ukhona amathumba ushukela ibhande izinsumbu izilonda ama-piles iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo ama-ulcer irash amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isichitho idischarge uyancipha anyuke amasosha amandla ekamereni iqolo uyakhohlela kutholakala kwaBoxer 082 573 5443 sasinda zonke. Injalo ke indaba emlaleli sikhuluma ke la nososayensi namhlanje ke sinombili sibheka nje ama black hole ipoki ke zeinkanyezo seyichazile ke indaba wachaza kamnandi umfokambili mbili kubaleke ngani ukuthi ke thina sifunde ngalokho sikwazi nani njengososayensi ukuthi ke nitshela umphakathi. Okay msakazi ngizoqala ngokuso science ukuthi kuso science kubaluleke ngani kahle kahle ukwazi ama black holes lana nanokufunda ngawo ke oso science ke msakazi ke bangabantu ke kahle kahle abathandayo nje ukwazi izinto ngempela abathanda ukwazi ukuthi yini ekhona lephezulu kugcinaphi iziphi izinto ngempela izinto zingakanani izinto ezadaleka ndisezinesikhathi singakanani lokho kungasiza ngempela ekuboneni ukuthi okay mhlambe nani izinto ezingagcina sezingozi empilweni yethu sisheshe siyibone kusase so kusiza lapho ke ukufunda ngalezi zinto lezi ezilena phezulu ngoba phela sisuke sifuna ukuyivikela siyazi ukuthi khona yebo khona ngeke size siphile forever kodwa nje siyathanda ukuthi singabe phela sesinyazwa zingozi ebesikade singakwazi ukuyivika so basuke befundela lokho ku society ukuthi kahle kahle singaze sigcine mhlambe siba sengozini sikwazi ukuphepha kodwa ngokwabantu ke mhlambe uma umbuzo ungaba khona ukuthi mhlambe kungabe kubaluleke ngani ukuthi wazi ngalezi zinto lezi ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi umsakazi bayakuthanda nje ukwazi abantu bayakuthanda nje ukwazi ukuthi kahle kahle zikhiphani kwenzakalana ngicabanga ukuthi mhlambe ukhona umuntu onjani ongenandaba nokuthi mhlambe umhlaba uqalaphi ugcinaphi ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi ngempela bafisa ukwazi ukuthi ngempela umhlaba uqala kuphi ugcinaphi futhi nani nakho ukuthi mhlambe kungabe khonani ngale kwesibhakabhaka abantu mabebuka yini khona ngale kwesibhakabhaka uma kukhona into engale kwesibhakabhaka ngiyacabanga ukuthi abantu bayajabulela izinto ezikanjalo ukuzazi and njengana namhlanje ngiyacabanga ukuthi abantu ngempela sebefundile ukuthi ikhona into enje ebizwa ngani kukhona izinto ezilithi phezulu emkhathini phezulu ezingabonakali nangamehlo kodwa ezinamandla ngendlela exakile ososayensi abazibiza ngama black hole so lokho ngiyacabanga ukuthi kubalulekile ngoba phela abantu msakazi abantu nje uhlobo nje isilwane siwumuntu isilwane sihlukile kunezinye izilwane thina siyuhlobo lwezilwane olubizwa ngesingisi olunjani curious okusho ukuthi oluthanda ukwazi nje ngempela ukuthi kahle kahle izile ezikhona zakhandeka nini mhlambe nakho ukuthi mhlambe zakhandeka kanjani so nje lokho ngempela kuyasiza ngempela ukuthi abantu bazi nje ukuthi emhlabeni kwenzakalani kuqalaphi kugcinaphi ngicabanga ukuthi lokho ngempela abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi bekwazi so nje izinto nje ezibalekile nje ukuthi ngempela umuntu aze emhlabeni akakuwo ukuthi kahle kahle like uhamba kanjani umhlaba umuntu akakuwo msakazi. Cha mbili mfethu asibonge nje isikhathi sakho osipersonal la emsakazweni ukhoze FM sithembisa abantu ukuthi ke nangeviki elizayo sophinde futhi ke sibe nani nokuthi ke nje mbili abantu basibuza nami ngiyathanda ukuba science ngiyakhumbula nje insizwa ngiyathemba ukuthi silalele manje ugumede sibiza kakhulu ke ngomkhuni nami yamdoso ngiyathanda ukuba science hayibo awulali nje uvuke mhlawumbe ke sitshela bakuthi othanda ke ukuba usosayensi. Okay ke msakazi for umuntu ngempela othanda ukuba usosayensi umuntu ngezinto eziningi ke mhlambe ke uma engasalitholanga ithuba lokuthi mhlambe e-university engakwazi nje naye ukuthi asifundele izinto nje asifundele izinto mhlambe ku-internet asifundele incwadi nje noma ke mhlambe ke asilandeleke ke alandeleke lolu hlelo lolu and bese eyasilandela ke nathi kuma social media ngoba khona sibuye sibhale sichaze ezinye izinto nje
so mhlambe for umuntu mhlambe othanda ukufunda ngingasho ngithi mhlambe umuntu engayifundela yena ku-internet mhlambe noma mhlambe omunye ke onganqela ukuya esikoleni ke uhlala edeskini ngaye college noma e-university ufunda izifundo ze-science noma mhlambe ke landeleke wona ke lama programs anjengalawa ke okufundwa kuyo ezi-science. So umuntu mhlambe ke othandayo ukufunda ke mhlambe omunye engangena Facebook angicheck Facebook mina umuntu engangibuza noma ngabe yini izinto ze-science neze-technology then ngiyazama ukuthola isikhathi sokuthi bonke abantu ngigcine ngibaphendulile. So umuntu engangichecka ku-Facebook njengamanje angi-ede khona engabuza wonke umbuzo akathanda ukubuza weze-science noma eze-technology. UFacebook mina ngingu-Ernest Ntutuzelo Mbili, Ernest Ntutuzelo Mbili on Facebook, noma abheke ipage i-scientific ipage. Kodwa kumuntu once wasearcha u-Ernest Ntutuzelo Mbili uzobe sewubona no-scientific. Lapho ke hayi ke i-science ngeke kungayazi ke ngoba mina msakazi isikhathi esiningi mangixoxa ngixoxa nge-science nje kuya ngihlula ukuxoxa ngezinye izinto umsakazi kunjalo. So nje umuntu othanda ukufunda ngempela nani nomuntu ethanda i-technology neze-science ngicabanga ukuthi uma engangi-eda singafundisana okuningi kakhulu. Ernest Ntutuzelo Mbili on Facebook. Sibonga kakhulu Mbili, ubeke neviki elimnandi baba. Siyabonga kakhulu msakazi. Showcase. Yeah, ubekuyena ke la uNST umfoka Mbili sikhuluma nayo ke izinto einamandla ungasilandela nje la kwaSolingaliyo nomdonso sikwazi ukuthi ke uthola izinto oyidingayo uKhoze FM, uKhoze Maphiko Phiko.